المعلم. كيف حالك اليوم يا طالب? Teacher. How are you today, student? उस्ताद. आज आपकी तबीयत कैसी है बेटा? الطالب. أنا بخير وأشكرك يا أستاذ. Student. I'm fine, thank you teacher. तालिब. मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ. शुक्रिया उस्ताद जी. المعلم. هل أنجزت الواجب المنزلية? Teacher. Did you complete the homework? उस्ताद. क्या आपने होमवर्क मुकम्मल किया? الطالب. نعم. قرأت القصة وكتبت الإجابات. Student. Yes, I read the story and wrote the answers. तालिब. जी हाँ, मैंने कहानी पढ़ी और जवाबात लिखे हैं. المعلم. أحسنت. العلم نور. فاستمر على هذا الجد. Teacher. Excellent. Knowledge is light, so keep working hard. उस्ताद. बहुत अच्छे. इल्म रोशनी है, इस मेहनत को जारी रखो. هيا نتعلم الكلام بالعربية بالمحادثات السهلة. Let's learn to speak Arabic with easy conversations. आओ अरबी बोलना सीखें आसान मुहादिसों के साथ.